dibalik-balik. It's very tasty look like. Apa kabar teman-temanku semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagaimana nih dengan kabar teman-temanku semuanya ya, dimanapun teman-temanku berada? Semoga ya teman-temanku semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Karena sekali lagi tentunya kesehatan itu sangatlah penting sekali bagi kita semuanya. Temanku semuanya, kembali lagi di dapur sederhanaku. Dan hari ini ya, suamiku akan membuat suatu masakan yang sangat sederhana sekali. Dan tentunya hari ini dia yang akan memasak masakan yang sederhana ini. To my channel, Her channel, Dewi Indonesian Home Cook. Nah, sebelum ya aku lupa, aku akan tanya ke suamiku, what would you like to make today? trout and quinoa. Trout itu adalah jenis ikan ya. Tentunya proses memasak dianya yang akan memasak. Sekali lagi, soalnya tadi aku udah kasih tahu di section satunya. Dan membuat quinoa. Ikutin saja kelanjutan videonya. Okay, here are our ingredients today. We're gonna have a vegetable broth. Vegetable broth itu kayak semacam apa ya, kuah gitu loh. And Kuah mushroom, yang serasa sayuran dan ada mushroom, fresh lemon, and carrot, 1 carrot, cherry tomatoes, cherry tomatoes, cherry tomat, red Fresno pepper, Kita mempergunakan grape tomato ya teman-teman. Kalau tidak ada grape tomato bisa menggunakan cherry tomato. and pre-washed spinach, Ini bayam spinach. salt, Garam, salt, fresh black pepper, merica hitam, garlic powder, garlic powder, ground cumin, ground cumin. I forgot what the cumin is in Indonesia. and herb de Provence. Okay. Okay, so for this recipe, we're gonna start with the quinoa. Nah, di sini kita menggunakan quinoa ya, pengganti nasi, teman-teman. Bagi teman-teman yang diet, ini cocok sekali untuk diet. Di sini kita menggunakan 2 cup. 2 cups. It's 2 people. 2 cups is plenty. 2 cup for 2 people. So I'm gonna put some mushroom bouillon in the measuring cup. And dissolve it with the vegetable broth. Maybe I'll do one more. Quinoa, I do 2 cups of quinoa and 4 cups of liquid. Nah, teman-teman, di sini kita menggunakan 4 cup vegetable broth ya.
Lalu yang powder tadi itu mushroom ya, mushroom powder. Seasoning ya, 2 sendok tea. Basically ini kayak memasak nasi teman-teman ya. Pastilah teman-teman sudah tahu semuanya. To wash my hairy hands. Teman, kita hampir saja kelupaan bahan yang satu ini, ikan trout, correct? Yes, trout. Yeah. It's very similar to salmon. This the star of our what we're making today. The star ingredient is the trout. Almost like salmon. Salmon is like come from the ocean, and trout comes from fresh water. But otherwise, they're like brother and sister type of fish, almost the same. Okay. So ikan trout ini hampir sama dengan ikan salmon, tapi bedanya ikan salmon is come from where? Salmon is from the ocean. Oh, Salt water. salmon dari ocean ya, dari salt water, istilahnya asin lah ya, salt water. Airnya itu asin, kalau ini airnya tawar, just like Fresh water, like a lake or river, is going to Yeah. be for trout. yeah. Yeah. Like dari kayak river, kayak danau gitulah modelnya ya. Sekarang waktunya seasoning ya. So I put the trout on the towel to absorb water. So when we cook it, it's not splash as much. And then seasoning for this one is simple. Salt, Simple aja ini teman-teman seasoningnya. fresh black pepper, and the last seasoning is the herbe de Provence. A lot. That's okay. Selanjutnya kita kupas ini wortelnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita potong-potong wortel. And chili. Potong cabai. Potong-potong cabainya menurut selera teman-teman. And the tomato just in half. And Already cut, right? yeah, just gonna make one lemon wedge. That's it. Ini ya bahan-bahan yang sudah dipotong-potong. Tentunya teman-temanku semuanya sudah melihat ada wortel, ada cabai, ada grape tomato dan lemon. Okay, we're gonna prepare to make the fish. Just a little bit of oil, doesn't need much. Tuangkan minyak di dalam penggorengan. Teman-teman pastilah tahu ya. Kita akan goreng ikannya terlebih dahulu. And preheat the pan.
Ya, panaskan penggorengannya terlebih dahulu. The pan is hot. Skin side down first. And we're going to do most of the cooking on the skin side down. And if it's hot enough, the skin is going to get a little bit crispy. The fish is going to cook most of the way through and then flip it and cook a little bit on the other side afterward. Nah teman-teman, cara memasak ikannya, maksudnya suamiku, kulitnya terlebih dahulu ya, kulit ikannya ini yang dimasak terlebih dahulu. Dan nanti setelah kulit ikannya itu kayak udah sedikit crispy, right, little bit crispy, not golden brown, like crispy. Lalu nanti baru dagingnya. Okay, just going to flip them. Nice color. Oh yeah. Nah teman-teman, ikannya sudah matang ya. Nah kulitnya crispy seperti ini ya. Yeah. It's take about 13 or 14 minutes, mostly on one side and very quickly on the other side. Next, I'm going to just use the same pan. It still has oil. It's still hot. I'm going to cook the vegetables. Start with the carrots. They're going to take the longest. For the carrot, I'm going to put a little bit of garlic powder, not much. And some cumin. Cumin goes nice with carrots. Okay, the carrot is sauteed a little bit. Next, I'm going to add the Fresno peppers. Gonna put a little bit salt and a little bit pepper. Diaduk-aduk supaya semua bumbu-bumbunya tercampur dengan rata ya teman-teman. Lalu masukkan grape tomato. Jika teman-teman punya cherry tomato, bisa dipergunakan cherry tomato, right? It's both the same flavor anyway. And some lemon. Lemonnya diperas. Aduk-aduk. How's the taste? Doesn't take much. I just like the vegetable to be warm a little bit, right? Di sini teman-teman kita tidak, maksudnya suamiku masak sayurannya ini, maksudnya tomato dan carrotnya ini cuman untuk melunakkan, tidak sampai matang ya istilahnya. Kita tuh selalu suka makan sayuran itu rasanya itu apa ya, crunchy gitulah ya, crunchy maksudnya gitu aja poinnya, crunchy, right? Yes, babe. Dan selanjutnya masukkan bunch of spinach. Spinach atau bayam. It's a lot, but they shrink. Ya.
Ya, sayuran kalau dimasak itu ya kan pasti ini ya menyusut ya teman-teman. Katanya suamiku banyak, tapi nantinya ini akan menyusut. Dibalik-balik. It's very tasty look like. Mm-hmm. Nah, teman-teman, ini sudah matang ya, bayamnya atau spinach ya. Kita nggak mau masaknya terlalu lama, right? So, dan ya sudah selesai teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya suamiku mempersiapkan. Ini presentation ya. See? Yeah. Like your It's gonna look presentation. Ya, untuk makan what kind of lunch or dinner now? It's Dinner. almost like dinner For time sure. buat kita. Presentation. Some carrot. Some spinach. And finally, the trout. The trout, ikannya itu. Yeah. And then on top, some color, tomato and peppers. Wow. Fancy. Chili. That's it. Quinoa, vegetable, and trout a la Ryan. Yeah, because you're the one who cook, right? Nah, teman-teman, ini adalah appetizer-nya kita. Namanya adalah Tortilla quiche. tortilla quiche. Quiche, right? French quiche. Okay, so aku udah ada videonya, tapi think you aku upload the video yet. aku belum upload videonya. Oke, teman-teman. Baiklah teman-temanku semuanya, terima kasih Thank you. telah menyaksikan videoku atau video kita hari ini. Semoga ya teman-temanku semuanya dimanapun teman-temanku berada bisa terhibur dengan kehadiran videoku atau video kita kali ini. Dan please jangan lupa kasih like dan komen ya, tentunya And subscribe di channelku Dewi Indonesian Home Cook. And yeah, I love you all. I see you teman-temanku semuanya di next video. Bye everyone. Thanks for watching. Mwah, mwah, mwah.